अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल कट टू फिट में खुश आमदीद। आज से हम उर्दू 101 के एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में कुल 45 लेक्चर होंगे और इन लेक्चर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि तमाम मारूज़ी और इंशाइया तर्ज सवालात का अहाता किए हुए है। इसके अलावा माजी में जो सवालात आते रहे हैं वो भी लेक्चर के अख्ताम पर दिए गए हैं। उर्दू 101 के तारुफ में मैं आपको बता दूं कि इसके कुल 45 लेक्चर हैं। 45 लेक्चर्स में से 19 लेक्चर्स जो हैं वो मिड टर्म में शामिल होंगे और ये शायरी हिस्सा है। शायरी हिस्से में हम नज़म व गज़ल की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 19 से आगे 45 तक या 40 तक कहें, हिस्सा नसर है। हिस्सा नसर में बात होगी आपसे खतूत निगारी की, नामा निगारी की, मिज़ाह निगारी की, ड्रामा नावल और अफ़साना की। हम देखेंगे ड्रामा नावल और अफ़साना एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। उसके अलावा जनाब आपसे बात रहेगी 40 से 45 लेक्चर तक कुछ इस्तिलाहात की। तो शुरू करते हैं जनाब हम लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 है हमारा ज़ुबान के हवाले से, ज़ुबान का इर्तिका के हवाले से, ज़ुबान और ज़ुबान की तारीख़। ज़ुबान बोलचाल के इस अंदाज़ को कहते हैं जिसके ज़रिए अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। क्या मैं ये कहूँ कि मालूमात का तबादला करना ज़ुबान कहलाता है तो गलत ना होगा। मालूमात के तबादले के लिए क़ुव्वत बसरा देखने की क़ुव्वत इस्तेमाल होती है, क़ुव्वत सामिया सुनने की क़ुव्वत होती है, हमसा छूने की क़ुव्वत इस्तेमाल होती है, शामा सूंघने की क़ुव्वत, क़ुव्वत गोयाई बोलने की क़ुव्वत। छूने की क़ुव्वत और सूंघने की क़ुव्वत इस कदर इस्तेमाल नहीं होती लेकिन होती है। उसके बाद है जनाब लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है लश्करी या लश्करगाह। अब ज़ुबान में इर्तिका के हवाले से मेरे पास 3 नज़रियात हैं। इन नज़रियात में सबसे पहला है दक्कन में उर्दू। ये नज़रिया नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने पेश किया। इसके मुताबिक फ़तेह सिंध से कबल अरबों के ताल्लुकात दक्कन से जुड़ गए और अरब तिजारत की गर्ज से जनूबी हिंद से बातचीत करते थे। पंजाब सिंध और दक्कन से आने वाली लहरें दहली जमा हुई और ज़ुबान बन गई। इससे मुराद ये है कि अहले अरब तिजारत की गर्ज से दक्कन आते थे। अब इस दौरान उनमें गुफ्त शनीद होती थी, बातचीत होती थी, रस्म व रिवाज जो है एक दूसरे के, या ये कहें कि इख्तलात होता था बाहमी। तो इसके नतीजे में कुछ अल्फाज इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, यानी दक्कन से अहले अरब और अहले अरब के कुछ अल्फाज दक्कन में शामिल हुए। तो इन इख्तलात के नतीजे में, इन मेल मिलाप के नतीजे में एक नई ज़ुबान बन गई और उसको उर्दू कहा गया, या ये कहें कि उनके नतीजे में नई ज़ुबान बन गई। अगला जो दूसरा नज़रिया है वो है सिंध में उर्दू का नज़रिया। ये नज़रिया सैयद सुलेमान निदवी ने दिया और उन्होंने अपनी किताब नक़ूश सुलेमानी में पेश किया। उनके बकौल 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फ़तह किया और इसके साथ मोहम्मद बिन कासिम के साथ अवलिया इकराम, ताजर, उलमा इकराम साथ आए और ये यहीं ठहर गए। अब इस तरीके से नई ज़ुबान का एक सांचा तैयार हुआ। दूसरे नज़रिए में सुलेमान निदवी साहब ये कहना चाहते हैं कि जब अपना मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फ़तह किया तो उसके साथ जो लोग आए वो यहाँ ठहर गए और उनके नतीजे में, और जो वहाँ के मकामी लोग थे उनके मिलाप के नतीजे में एक नई ज़ुबान बन गई। तीसरा जो नज़रिया है ज़ुबान के हवाले से वो है जनाब पंजाब में उर्दू का नज़रिया। पंजाब में उर्दू का नज़रिया हाफिज़ महमूद शेरानी साहब ने दिया और कहा उर्दू ना सिंध से है ना दक्कन से है। ये MCQs में पूछा गया है। इस दौरान इन्होंने 2 दलीलें दी। एक दलील थी इनकी तारीख़ी दलील और दूसरी थी इनकी लिसानी दलील। दलील का मतलब ये होता है कि अपनी बात को मनवाना, अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ ना कुछ सबूत पेश करना, ज़ोर डालना। तारीख़ी दलील ये है कि 1000 ईस्वी से महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर हमले शुरू किए और 1026 तक करता रहा। या मैं ये कहूँ कि महमूद गज़नवी ने 1000 से हिंदुस्तान पर हुकूमत शुरू की और 1026 तक मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हुकूमत करता रहा। उसके बाद गौरी ने हुकूमत की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, और ये हमलों का सिलसिला, या ये कहूँ कि हुकूमत का सिलसिला मुग़लों तक चलता रहा। हमें पता है कि 1857 में मुग़ल की हुकूमत जो है वो ज़वाल पज़ीर हुए। अच्छा, अब देखें कि ये इतना लंबा सिलसिला है, तो जो महमूद शेरानी है वो ये कहना चाहते हैं कि इस लंबे सिलसिले में ज़ुबान का आगाज़ हुआ। जैसे हमने पिछले 2 नज़रियात पढ़े, उनमें कहा गया कि तिजारत की गर्ज से आई, या मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फ़तह किया तब वो जो लोग ठहर गए उसकी वजह से ज़ुबान। अब वो थोड़े से टाइम के लिए था। जब इतने थोड़े से टाइम के लिए ज़ुबान बन सकती है तो ये जो 800 साल का अरसा था, 1000 से लेकर 1857 तक 800 साल का जो अरसा था, इस दौरान क्या ज़ुबान नहीं बन सकती? तो ये एक दलील थी, तारीख़ी दलील। दूसरी दलील है लिसानी। मैंने इसका नाम दिया है लिसानी बनावट दलील।
اردو اور پنجابی جملوں کی ساخت ایک جیسی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اردو جو ہے پنجاب سے ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اردو کے جو جملے کی ساخت ہے فاعل فعل مفعول اور پنجابی کے جملوں کی ساخت ہے فاعل فعل مفعول وہ سیم ہے۔ اس کے علاوہ تذکیر و تانیث، واحد جمع اور دیگر قواعد بھی ایک جیسے ہیں۔ تو یہ دوسری دلیل ہے کہ اردو پنجاب سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تیسرا نظریہ ہے پنجاب میں اردو کا نظریہ، یہ کسی حد تک اتھینٹک ہے۔ اس کے بعد ہے جناب ایم سی کیوز، زبان سے بنتی ہے، اس حوالے سے دو نظریات ہیں۔ اچھا یہ تو تھا تاریخ کے حوالے سے نظریات نا۔ اب کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ زبان جو ہے وہ زبان سے بنتی ہے۔ اس کے میں ایسے کہوں کہ اب اگر کوئی بھی شخص یہاں سے انڈیا جاتا ہے یا یہاں سے امریکہ جاتا ہے تو اس کی زبان تو اپنی رہے گی جو کہ اس کی اردو زبان ہے، زبان تو تبدیل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس زبان کے اور جو امریکن ہوں گے ان کے زبان کے ملنے سے ایک نئی زبان بنے گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ زبان سے بنتی ہے۔ اچھا اس نظریے میں اس صورت میں یعنی زبان سے بنتی ہے کہ دو نظریات ہے۔ پہلا جو ہے شوکت سبزواری کا ہے اور یہ ہے تاریخ زبان اردو۔ دہلی کے گرد و نواح میں کھڑی بولی، پالی، سنسکرت، ہریانوی بولیاں بولی جاتی تھی اور انہی کی ترقی یافتہ شکل اردو ہے۔ شوکت سبزواری صاحب کا کہنا ہے کہ دہلی کے گرد و نواح میں جو بولیاں جاتی تھی ان میں جو ہے کھڑی بولی تھی، پالی تھی، سنسکرت تھی۔ یہی موڈیفائی ہوئی، ان میں ترمیم ہوئی اور ایک نئی زبان بن گئی جو کہ اردو کہلاتی ہے۔ ایم سی کیوز کے حوالے سے ہے سنسکرت اعلیٰ طبقے کے ہندو بولتے تھے اور پالی ہندو کے اشرافیہ کی زبان تھی۔ یہ ایم سی کیوز میں پوچھا گیا ہے۔ یہ تھا جناب پہلا نظریہ زبان سے بنتی ہے۔ اس کا دوسرا نظریہ ہے، اگلا نظریہ ہے مسعود حسین خان نے، اور یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پالی جو ہے وہ ہریانوی زبان سے زیادہ پنجاب کے قریب ہے، یعنی جو پالی زبان ہے وہ پالی سے زیادہ ہریانوی زبان پنجاب کے زیادہ قریب ہے، لہٰذا ان کا نظریہ اردو پنجاب سے ہے یا کے نظریے کے زیادہ قریب ہے۔ میں اس کو دوبارہ بتا دوں، مسعود حسین خان نے پالی سے زیادہ ہریانوی کو پنجابی کے قریب قرار دیا۔ ان کا نظریہ اردو پنجاب میں یا اردو پنجاب سے ہے کہ نظریے کے زیادہ قریب ہے۔ اس سے پہلا جو ہم نے نظریہ دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پالی زبان جو ہے اس میں ترمیم ہوئی اور ایک نئی زبان اردو بنی، لیکن مسعود حسین نے کہا کہ ہریانوی زبان پنجابی کے زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے ہریانوی میں رد و بدل ہوئی اور ایک نئی زبان بنی۔ اب ان کا یہ نظریہ اردو پنجاب سے ہے جو کہ ہم نے تاریخ کے نظریات میں تیسرا نظریہ پڑھا تھا، میں نے کہا کہ یہ اتھینٹک ہے، اس سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد ایم سی کیوز میں ہے اردو کو ادبی زبان کا مرتبہ دہلی سے ملا، اردو ایک مخلوط زبان ہے۔ یہ تھا لیکچر نمبر 1، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اس لیکچر سے جو سوالات آئے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان کیا ہے، اور دوسرا سوال ہے اردو زبان کیسے وجود میں آئی۔ دوسرے سوال کا جواب میں دوں تو پنجاب سندھ اور دکن سے آنے والی لہریں دہلی میں جمع ہوئیں اور ایک نئی زبان بن گئی۔ دہلی نے ہی اردو کو ادبی زبان کا درجہ دیا تھا۔ کیونکہ یہ 5 نمبر کا سوال ہے تو اضافہ کروں تو یہ ہے کہ اردو میں سب سے زیادہ اثرات پنجابی زبان کے ہیں، اس کے بعد سندھ کے ہیں، اور تیسرے نمبر پر سب سے کم جو اثرات ہیں اردو میں وہ عربی زبان کے ہیں۔ اثرات سے مراد یہ ہے کہ الفاظ، ٹھیک ہے، مطلب اردو میں سب سے کم الفاظ عربی زبان کے ہیں اور سب سے زیادہ پنجابی زبان کے الفاظ ہیں۔ تو یہ 5 نمبر کا سوال ہو گیا۔ تو یہ تھا جناب پہلا لیکچر، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک تو بنتا ہے، اور چینل کو شیئر کریں، پروموٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں لیکچر 2 میں، تب تک اللہ حافظ۔